नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आज ही राशि कार्यक्रम को। आज यही वीडियो रे आमे कथा हेबा राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन राशि संपर्क रे जहाँकि जून 2026 मासिक राशिफल आपणक पई किपरि रहुछि। एही वीडियो रे आपण जानिबे जे एही मासटी किपरि कटिबो आपण समस्तिंकर। जानिगला परे आपण निजे ही निर्णय करिवे जे कोन करिबा उचित आ कोन करिबा उचित नुह। ग्रह मानकर गोचर मध्य जानिबे। ताहले चलंतु आपणकर प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहुछि। तो आपणकर राशिर स्वामी आपणकर राशिर प्रथम घरे ही गोचर करुछंती। एहा सहित मित्र शुक्र मध्य गोचर करुछंती, जहाकु लक्ष्मी नारायण जुग बोली मध्य कुहा जाय, जहाँकि एही जुग आपणकर प्रथम घरे बनुअछि। तो स्वास्थ्य को लेकिन यही मासटी आपणकर बहुत भल रही। पुराणा रोगर आपणको उपकार मिल पारे एवं उपचार मध्य मिल पारे। गोचर दृष्टि आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रही। बास केवल टिके ट्रावेलिंग करने बेले खाइबा पीवा उपर टिके ध्यान दियंतु एवं टिके प्रत्येक दिन योगा व्यायाम यही सब इत्यादि करंतु, देखिबे यह सबुठारु भल रहिबो। तो एबे चलंतु कथा हेबा विद्यार्थी मानंकर पाठपढ़ा किपरि रहिबो बा शिक्षा क्षेत्र आपणकर किपरि रहिबो। पंचम रे शुक्र युति बनौछंती। ज्ञान बुद्धिर कारक सहित गोटे शुभ ग्रहंकर गोचर आउ द्वितीय घरे बृहस्पतिंकर उच्चस्थ एहा आपणक पई सुवर्ण सुजोग नेइके आसुछि। आपणक जीवनर सबुठारु भल समय नेइ करि आसुछि। तो यही समय रे आपण आउ किछि शिक्षा ज्ञान हासिल करंतु एवं मंगलंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम घरे पड़ुछि। आपण एनर्जी सहित किछि ज्ञान हासिल करिवे, जोटा जदि मेडिकल पई प्रिपेयर होउछंती लॉ पई प्रिपेयर होउछंती तो आपणक पई ही सब पई बहुत भल समय रहिछि। एही समय रे आपण ज्ञान एवं बुद्धि सहित एक्स्ट्रा किछि शिखिबा पई प्रयास करंतु, भविष्यत रे निश्चिंत रूप से काम देव। एही मासटी विद्यार्थी मानंक पई हेउछि बहुत ही सपोर्टेबल एवं बहुत ही बढ़िया मास। जदि एही समय को हरै देउछंती ताहेले मन रखि थांतु आपण जीवन रे बहुत कष्ट पाइबे। तो एबे चलंतु कथा हेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहइबो एही मास रे। तो आपणकर प्रेम जीवन रे आपणको आपणकर मन पसंदर जीवन साथी मिल जाई पारंती। पंचम घरर स्वामी एवं प्रथम घरर स्वामींकर गोटे मिलन युति हेउछि। तो निश्चिंत जो माने सिंगल पर्सन रही हुए तो सेमानंकु गोटे भल पार्टनर मिल जाई पारंती, जो माने कि बहुत थर धोखा खाइछंती आउ गोटे भल जीवन साथीर तलाश रे रहिछंती। आपणंकु मध्य गोटे भल साथीटिए मिलिबार संभावना देखा दउछि। एहा सहित जो माने लव मैरिज करबा पई प्रिपेयर हेउछंती तो समय अच्छी आपणकर लव को नहीं आपणकर घर परिवार रे राजी हो जाई पारंती। लव मैरिज पई बहुत भल समय मध्य रही। तो निश्चिंत आगे ही चलंतु। तो चलंतु एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहुछि एही मासरे। तो वैवाहिक जीवन तो आपणकर ओवरऑल बहुत भल रही। जहाँ भी किछि सबु मिस अंडरस्टैंडिंग थिला ताहा सबु दूर हेबा पई जाउछि। तांकर मध्य आपणकर पार्टनर कर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया को जाउछि एवं तांकर किछि ग्रोथ हेबा पई जाउछि। बुध आपणकर देखुछंती सप्तम घर को बृहस्पति उच्चस्थ अछंती। आपणक भितरे भल गुटे मैनेजमेंट बढ़िबो। जदि किछि कथा को नै कि मिस अंडरस्टैंडिंग थिला ताहार उत्तर आपणको मिलिबा पई जाउछि। एहा सहित मैरिज लाइफ रे आग अपेक्षा टिके बहुत भल रहिछि। किछि दूर स्थान को बुली जांतु, संतान पई मध्य प्लानिंग करंतु। द्वितीय घरे बृहस्पति तेणु आपणकर बाणी घरे जेहेतु अछंती तो आपणकर पार्टनर आपणकर मधुर भाषा रे बहुत खुशी हेबे। बास केवल दुई जनक भितर बॉन्डिंग भल रखंतु, देखिबे सब किछि सुधुरी जीवो। तबे बंधु माने जदि आपणकर भाग्य कथा कहिबा ताहाले तो आपणकर भाग्य स्थान रे राहु अछंती, किंतु काम हेबो निश्चिंत रूप रे हेबो आउ बहुत सारा टेंशन मध्य रे आपणकर हेबो। हवा काम मध्य अटकी जीवो, जेउंथि पई सबु नेगेटिव थॉट्स गुड़िक आसीबो। हेले काम आपणकर धीरे धीरे हेबो। किंतु देवगुरु बृहस्पति उच्चरे अछंती
ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ ହେଉ ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ତ ଏହିସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଧନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ନିଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗଣା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚୁଗଲି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଆପଣ କରିବେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇବେ ଆଉ କାମଟା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ। ଜବ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 60% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତ 60% ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛି। ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଯୁଗ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନିଜର ଜୀବନରେ। ତ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ପାର୍ଲର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ 22 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତ ସେହି ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଭାବି କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟଲି ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଚଲାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। 108 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ କରି ଗାଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଉ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।